व्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठां देव सदृशिगणै आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानां शिष्या सुच्छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां विशचे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवादाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्गणाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतज्जनियोगमुद्रा व्याजेन योगिनां तृतीयद ब्रह्माजिवैक्यं दर्शयन्यगदा शिवा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राजिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पाद्धकं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा योद्बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात् पूर्णेर्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतः समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्गजडोपहास्यहमिति भ्रान्ता वृसंवादिना मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाचारणात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगो सुषुप्तः पुमान्
प्रागश्वासमिति प्रबोध समये यः प्रज्ञभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्यपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्यवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यं तः स्फुरं तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रयो भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्रात्मात्मना भेदता स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामिता तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलो निलोम्बरमहन्नादो हिमांशु पुमान् इत्यादादिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यात् किञ्चन विद्यते विमुसतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वातत्त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणाददत्तमननाद्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वातत्त्वमहाविभूतिसहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं सम्पूर्णम्।